হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিস ক্যানভাস। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আগের দিনের ভিডিওটা যেখানে শেষ করেছিলাম, আজকের ভিডিওটা সেখান থেকেই শুরু করছি। আমরা তো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমাদের এয়ারবিএনবির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম, আর এখন কিন্তু আমরা আমাদের এয়ারবিএনবিতে পৌঁছেও গেছি। তো চলো তোমাদেরকে একবার এয়ারবিএনবির পুরো ফুল ট্যুরটা দিয়ে দিই। এইখানে একটা শুভলক একটা লেখা আছে। ঢুকে এই পাশে একটা করিডোর মতো আছে, এটা একটা ফার্স্ট বেডরুম। এখানে একটা মিরর আছে, যে মিররে আমি আছি। এখানে টেবিল আছে, বেড। আমরা এতটা টায়ার্ড, তারপরেও আমরা জাস্ট এই প্রপার্টিটাকে দেখে মানে ভীষণ খুশি। এখানে একটা ওয়াশরুম আছে, মাম্মাম খাটে বসে পড়েছে। এই রুম। এখানে একটা করিডোর দিয়ে এগোলে এই লেফট সাইডে একটা আমাদের ছাদ আছে, এখানে একটা। আর এখান থেকে সোজা এগোলে এই আর একটা মাস্টার বেডরুম আছে, ওখানে ওয়াশরুম। এই পাশটাতে হচ্ছে মিরর আছে, এই যে মিরর। আবার এই মিররে আমি ক্লক আছে, মাম্মাম বলে দিয়েছে এখানে ক্লক আছে, এই যে মাম্মাম। এই রুমটায় বয়েজরা থাকবে, বেড আছে। চলো এইখান থেকে এগোলে এই সোজা এখানে একটা সাইড টেবিল, তারপরে এখানে আমাদের ডাইনিং টেবিল, এইখানে টিভি ইউনিট, এইখানে সোফা, ভীষণ সুন্দর, সব কিছু খুব সাজানো। সোফাটা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে সবার। পাশে ওই প্ল্যানটাও আমাদের সবার খুব পছন্দ হয়েছে। বনুর অলরেডি বলা হয়ে গেছে যে এখানে ফটোশ্যুট করবে। ভীষণ। এটা হচ্ছে কিচেন, এখানে ফ্রিজ আছে, গ্যাস আছে, কফি টফি সব মেকারের সব আছে, জল টল সব আছে এখানে। অ্যাকচুয়ালি এখানকার কালার কম্বিনেশনটা ভীষণ সুন্দর। এই যে একটা ব্লুইশ গ্রিন কালার দিয়েছে, সেটা আমাদের ভীষণ ভালো লাগে। সব কিছু ভীষণ অ্যাস্থেটিক। এখানে পরপর দুটো টয়লেট আছে, ওয়াশরুম আছে, বেসিন এরিয়া আছে। এইটা আরেকটা আমাদের 3 নম্বর বেডরুম। এই বেডরুম দিয়ে ঢুকে এখানে একটা আলমারি আছে, একটা টেবিল আছে, মিরর। এখানে একটা ব্যালকনি আছে এই রুমের সাথে অ্যাটাচ। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন বাজে রাত 2:30, আর সত্যি বলতে তখন কিন্তু আমাদের সেরকমভাবে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমরা এয়ারবিএনবিতেই বলে দিয়েছিলাম গাড়ির জন্য, আর ওরাই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আর এখন কিন্তু অলমোস্ট বেঁচে গেছে প্রায় 3:30 কাছাকাছি। এখানে বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে আমরা চলে এসেছি ম্যাগি করতে। তার কারণ আমাদের সবারই বেশ খিদে পেয়েছিল, আর চটজলদি খিদেতে একমাত্র ম্যাগি ছাড়া আর কিছুই নেই। আর এদিকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে উঠতে তো বেশ বেলাই হয়েছে। আর তারপর পাপাদেরকে খাইয়ে, মানে পাপাকে আর মাম্মামকে দুজনকে খাইয়ে ওদেরকে রেডি করে আমরা নিজেরা রেডি হয়ে এখন বেরোবো। আর এই এয়ারবিএনবিটা না আমাদের ভীষণ পছন্দ হয়েছে। খুব সিম্পল ছিল কিন্তু ভীষণ এলিগেন্ট ছিল। এখন আমরা ফাইনালি বেরিয়েছি, আর যাব কোথায়? এই যাব কোথায়? আমাদের ডেস্টিনেশন কোথায়? আমাদের ডেস্টিনেশন কোথায়? মন্দির আর গণেশ, তারপরে গঙ্গার ঘাট। আচ্ছা, এখন বাজে 2:30। আমরা এতক্ষণে বেরোনোর সময় পেয়েছি, কারণ আমরা সবাই আজকের দিনটা খুব টায়ার্ড ছিলাম। আমরা এখন বেরিয়েছি, আর ঢুকবো না, প্রচন্ড রোদ। তো যাই হোক, ঠিক আছে, চলো। 2:30 বেজেই গেছে, আর কিছুক্ষণ পর রোদটা পড়েও যাবে। তো চলো যাই, যেখানে যাবো না কেন বাকি সমস্ত কিছু শেয়ার করবোই। এই যে পাপা আসছে। আমরা আমাদের এয়ারবিএনবির সামনে থেকে একটা অটো বুক করেছিলাম, এবং তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে তিনি 4টে মন্দির আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবে। আর এখন আমরা সেই মন্দির দেখতেই এসেছিলাম। এটা হচ্ছে দুর্গা মন্দির। তবে কোনো মন্দিরের ভেতরেই যেহেতু মোবাইল অ্যালাউ নেই, তাই জন্য তোমাদেরকে তো সেরকমভাবে কিছু দেখাতে পারিনি। মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে এখানে আমরা এই গরমের মধ্যে খেয়ে নিচ্ছি হচ্ছে সোডা শিকাঞ্জি। গরমে এইটা খাওয়ার পর সত্যি যেন মনে হচ্ছে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। আমরা যেহেতু এয়ারবিএনবিতে ছিলাম, তো সেটা কিন্তু একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মধ্যেই ছিল। তো সেই জায়গাটার নাম ছিল হচ্ছে বিজয়নগর।
তোমাদের যদি কারোর এয়ারবিএনবি ডিটেলসটা লাগে তোমরা আমাকে কমেন্ট করো, আমি তোমাদেরকে মেসেজে এয়ারবিএনবির নাম্বারটা প্রোভাইড করে দেবো। এই যে এদিকে এদিকে চলো চলো। এখন আমরা হনুমানজির মন্দির দর্শন করে বেরোচ্ছি। আর যেই মুহূর্তে আমরা হনুমানজির মন্দিরটা দর্শন করতে ঢুকেছিলাম সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি। আমি কোনো রকম কোনো ভিডিও কিচ্ছু নিতে পারিনি। আর মন্দিরের সামনে গিয়ে তো মোবাইল অ্যালাউ ছিলই না, মোবাইল জমা রাখতে হয় এখানকার প্রত্যেকটা মন্দিরে, আর ঠিক সেটাই করা হয়েছিল। তো সেই কারণের জন্য কোনো রকম কোনো ভিডিও কিচ্ছু নিতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করবে না, প্রায় 1 ঘন্টা আমরা এই মন্দিরটার মধ্যেই আটকে ছিলাম, এত বৃষ্টি হচ্ছিল। আর এরপর যেহেতু প্রায় 4:30 কাছে বেজে গেছিলো, বাচ্চাগুলোও কিছু খায়নি, তাই জন্য আমরা খাওয়া দাওয়া করে এখন চলে এসেছি হচ্ছে গঙ্গার ঘাটে আরতি দেখার জন্য। বাবা বলো, বাবা বলো, प्रेम बाबा विश्वनाथ की पार्वती पदे सभी भक्तगण भक्त हमारी आवाज जा रही है। बैठ जाइए आप लोग, मैडम बैठ जाइए, हम लोग कहीं जगह लेके नहीं बनाना, बैठ जाइए। दर्शितं भैया भैया सब लोग तस्मै श्री गुरवे এত সুন্দর আরতি দেখলাম কি বলবো, সত্যি মনটা জুড়িয়ে গেছে আরতি দেখে। অনেকবার শুনেছিলাম বেনারসের এই আরতির কথা, কিন্তু দেখা তো হয়নি, এইবার দেখে একদম মন জুড়িয়ে গেল। আর এরপর আমরা গঙ্গায় প্রদীপ দেখিয়ে এখন বসেছি হচ্ছে বোটে। এই বোটে করে সম্পূর্ণ ঘাটগুলো ঘোরাবে এবং তার সমস্ত গল্পগুলো
अस्सी घाट के बगल में वो गंगा महल घाट है। गंगा महल घाट के पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जन्म स्थली, उनके जन्म स्थान है। सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जाके उनका घर देख सकते हैं, फ्री है। गंगा महल घाट के बगल में ये रीवा घाट है। एमपी के राजा महाराज ने इस किले का निर्माण कराया। रीवा घाट के बगल में गोस्वामी तुलसीदास घाट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं जहां लाइव दिखा रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी यही रहा करते थे। यही रह के वो रामचरितमानस लिखे हैं। अपना देह त्यागे मरे वो अस्सी घाट पे। उनकी समाधि इसी घर में बनाई गई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। गोस्वामी तुलसीदास घाट के बगल में जो पानी का टैंक देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ पानी का टैंक है। यहाँ से पूरे बनारस से पानी सप्लाई होती थी और होती है। ये आजादी के बाद का है। ये भदैनी टैंक, भदैनी घाट। भदैनी घाट के बगल में ये जानकी घाट है। हम जानकी किनको कहते हैं? किनको बोलते हैं? सीता मैया को। देखिए सीता मैया का मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बोल सीता मैया की जय। और जानकी घाट के बगल में ये माता आनंदमयी घाट है। कहा जाता है यहाँ जो दर्शन कर लेते हैं वो सदा आनंद में रहते हैं। माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ सबको आनंद में रखे। आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। आनंदमयी घाट के बगल में जैन घाट है। जैन धर्म ये भी हमारा सनातन धर्म का ही हिस्सा है। यहाँ जैनियों के साथ में तीर्थंकर सुपार्थिव भगवान जन्म लिए, उनकी ये जन्म स्थली है। घाट के बगल में ये मान मंदिर महल है। जयपुर के राजा राजा मान सिंह ने इस महल निर्माण कराया। जयपुर के राजा राजा जय सिंह यहाँ एक घड़ी बनवाई हुई है जो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और 5वां काशी इस मान मंदिर महल में है, जिसका नाम है जंतर मंतर घड़ी। सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला था। आप जाके जंतर मंतर घड़ी देख सकते हैं। और यहाँ दिन में भी यहाँ लेजर लाइट शो होते हैं, तो ये घूमने के लिए अच्छी जगह है। आपको मैंने कल्लू डोम बताया था मैंने, जिनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे। ये वही कल्लू डोम जी का घर है। उनके नाती पोते आज यहाँ रहते हैं। कल्लू डोम जी के घर के बगल में यहाँ बिरड़ बहादुर शाह जी पशुपतिनाथ मंदिर का रिप्लिका बनवाए हुए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के पीछे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का रिप्लिका है। इसे नेपाली मंदिर में कहा जाता है। प्रणाम कर लीजिए आप। और पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में ये काशी विश्वनाथ मंदिर का वही कॉरिडोर है जो मोदी द्वारा बनवाया गया है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग। बोले काशी विश्वनाथ की नमः। पार्वती पतई हर हर महादेव। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बगल में ये बड़ी कलिका घाट है। यहाँ की अग्नि, यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, कभी बुझती नहीं है। यहाँ रोज 250, 300 उससे ज्यादा ही चिताएं यहाँ रोज जला करते हैं। कहा जाता है यहाँ जिनका अंतिम संस्कार होता है वो जन्म और मरण से मोक्ष पा जाते हैं। नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप। और ये देखिए गंगा जी में डूबी हुई ये टेढ़ी मंदिर, ये रत्नेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है, एक राजा ने बनवाया, कहा कि मैंने अपने माँ का कर्ज पूरा कर दिया। ये सुनते ही ये मंदिर टेढ़ी हो गई। ये मंदिर ये कह रही है कोई भी अपनी माँ का कर्ज चुका नहीं सकता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और इसी टेढ़ी मंदिर के पीछे ये कुंड है। इस कुंड को विष्णु भगवान ने अपने चक्र से बनाया। चक्र पुष्करणी नाम है इस कुंड का। इस कुंड में शिव जी और पार्वती स्नान कर रहे थे, तो माँ पार्वती का मणि का कान का कुंडल गिर गया, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। खिड़किया घाट का पूरा निर्माण कराया मोदी जी और नमो घाट नाम दिए। नमो घाट के आगे एक नदी का गंगा जी में मिलन हुआ है। उस नदी का नाम है असी नदी। नमो घाट के आगे एक नदी का गंगा जी में मिलन हुआ है। उस नदी का नाम है वरुणा। क्या नाम है? वरुणा। এভাবেই কাটলো আমাদের বেনারসের প্রথম দিনটা। তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।